إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ما من أحد منا إلا وهو سائر إلى الله جل جلاله، ولا محالة أنه واقف بين يدي الله عز وجل. وكل الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نسأل الله السلامة والعافية. كل الناس يغدو، أي يبكر في الصباح الباكر لمصالحه، فبائع نفسه يبيع نفسه، إما أن يبيعها لله عز وجل فيعتق بذلك نفسه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أو موبقها، أي إما أن يكون بائعا لنفسه لغير الله، إما لهواه وإما للشيطان وإما للدنيا، فموبقها أي مهلكها، وذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية، لأن ذلك ينتج البعد والحرمان والطرد من ساحة الرضوان من الله تبارك وتعالى. اللهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فبعد سماع هذا الحديث النبوي الشريف، فعلى العاقل أن يحرص كل الحرص على النجاح وعلى الفلاح، وذلك هي غايتنا القصوى، أن نكون من المفلحين، وأن نكون من الناجين، وأن نكون من الناجحين عند الله تبارك وتعالى، وننال بذلك رضوان الله الأكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن هذه الغاية أيها الإخوة والأخوات لا بد من أن نتعاطى أسبابها والوسائل التي تؤدي بنا إلى الوصول إلى هذه الغاية القصوى. وهذه الوسائل وهذه الأسباب قد أرشدنا الله تبارك وتعالى إليها في كتابه العزيز، وقد أرشدنا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إليها في سنته النبوية الشريفة. اللهم أيقظ قلوبنا لنسلك هذا الطريق برحمتك يا أرحم الراحمين.
ومن أهم هذه الأسباب للنجاة والفلاح والنجاح عند الله تبارك وتعالى الصحبة. قد يستغرب الواحد منا ما معنى الصحبة وما علاقتها بالوصول إلى الله عز وجل، وأنتم تعلمون كما يقول المثل السائر المشتهر: الصاحب ساحب، أي الصاحب الذي تصحبه يسحبك، إما يسحبك إلى الارتقاء والارتفاع والانتفاع، وإما يسحبك إلى التدهور وإلى الانحدار وإلى الهبوط وفي الهاوية، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك قالوا الصاحب ساحب، والرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار. لا بد أن يفكر الإنسان وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى وواقف بين يديه من يصحبه في هذا الطريق. فترى أحدا منا لا يبالي بمن يجلس. الرجل كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: على دين خليله. أي دينك، تريد أن تعرف قيمة دينك فاعرف من تصاحب، فاعرف إلى من تجلس. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أن يعتبر أحدكم إلى من يخالل. نسأل الله تبارك وتعالى صحبة الصالحين، آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وهذا الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم يضرب لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أروع الأمثلة على الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، اللهم احفظنا منها يا رب العالمين. يقول حبيبنا، صلوا على رسول الله، يقول حبيبنا المصطفى والنبي المجتبى عليه أفضل صلوات الله وتسليماته، يقول: مثل الجليس الصالح والجليس أو جليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك فإما أن يحذيك، أن يعطيك شيئا من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه مسكا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما النافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة سيئة لا ترضاها لنفسك. فكيف تجلس إلى هذا الرجل؟ فكيف تجلس إلى صاحب مثل هذا؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحبة الصالحة والجليس الصالح لا محالة ولا بد أن تستفيد منه شيئا ولن تعدم منه خيرا ونفعا. فإن لم تشتري منه، فإن لم يعطيك، فعلى أقل الأحوال فلسوف تجد ريحا طيبة. وهكذا الرجل الصالح إذا صحبته. واسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك إرشادا لنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه نصيحة غالية أيها الأحباب، فلا بد أن نعمل بها وأن نتفطن لها حتى لا نندم حيث لا ينفع الندم وحيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes tous en voyage et dans un chemin que nous empruntons, que nous le voulions ou non, nous avançons inexorablement
vers la rencontre du Très-Haut, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme l'a dit notre noble et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne est en marche. Dès le matin, la vie prend son cours et il avance. Et il y a deux types de personnes qui se distinguent. Deux types, deux profils types. Le premier, c'est celui qui prend les choses très au sérieux et qui accepte d'offrir son âme à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire en acceptant ce qui vient de Dieu. Et celui-ci finira par être libéré, affranchi des flammes de l'enfer. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbil alamin ya arhamar rahimin. Et le second profil, c'est celui qui au contraire va vendre son âme, mais ne va pas la vendre pour Dieu. Il ne va pas l'offrir à Dieu. Soit il va vendre son âme au diable, soit il va vendre son âme à ses passions, soit à ce bas monde, quoi qu'est-ce encore, il fera le mauvais choix. Et de cette manière, eh bien, celui-ci subira la pire des pertes. Nas'alullah as-salama wal afiya. Si nous voguons, nous voyageons, nous allons inexorablement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est de notre devoir de réfléchir sur les causes qui permettent d'arriver à bon port, c'est-à-dire en bonne santé spirituelle. En bonne santé spirituelle. Il y a un objectif à atteindre et il y a les moyens. Et parmi les moyens qui nous sont offerts par le Coran et la Sunna de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compagnie. On peut s'étonner. Quel rapport de la compagnie, de tes amis, des gens que tu fréquentes, avec l'objectif qui est d'arriver jusqu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans de bonnes conditions. Eh bien, nous savons tous qu'en réalité, les fréquentations, les amis nous attirent. Nous attirent soit vers le haut, au contraire, soit ils nous retiennent et nous empêchent de nous mouvoir spirituellement parlant. Ils nous empêchent de nous épanouir spirituellement parlant. Et aujourd'hui, on nous parle de compagnie toxique. Il y a effectivement de la toxicité chez certaines personnes qui, lorsqu'on reste avec elles, eh bien, nous empêche de nous élever et d'aller vers Allah Tabaraka wa Ta'ala dans de bonnes conditions. Certains parmi nous ne prêtent aucune attention à cette question. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religiosité d'un individu. La religiosité d'un individu dépend, de manière déterminante, dépend de sa compagnie. Que l'un d'entre vous considère à qui il offre cette compagnie. Avec qui tu traînes, avec qui tu discutes, avec qui tu passes ton temps à longueur de journée. Ceci est extrêmement important et déterminant pour ton avenir auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le plus beau des exemples sur la bonne et la mauvaise compagnie. Il nous dit dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'exemple de la bonne compagnie ou du bon compagnon et du mauvais compagnon est comparable à celui qui vend du parfum, le parfumeur, celui qui vend du parfum. Et celui qui est un forgeron. L'exemple du bon compagnon, c'est le parfumeur, et l'exemple du mauvais compagnon, c'est celui du forgeron. Eh bien, lorsqu'il s'agit du parfumeur, celui-ci, soit il va te donner un peu de parfum. À chaque fois que vous allez dans une parfumerie, on vous offre un échantillon, n'est-ce pas? On vous offre un échantillon afin de vous inciter à acheter, c'est vrai, mais dans tous les cas, cette offre, même s'il y a un but de marketing aujourd'hui, eh bien, c'est agréable de sentir le bon parfum, n'est-ce pas? Eh bien, il te donnera du parfum. Ou bien, tu achèteras toi-même
un parfum de ce vendeur de musc. Troisième possibilité, c'est que dans tous les cas, si tu te rapproches du vendeur du parfum, tu sentiras la bonne odeur qui se dégage de lui et de son entourage. Quant à la mauvaise compagnie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est comparable à celle du forgeron. Et quand tu t'assois auprès d'un forgeron, qu'est-ce qui peut t'arriver? Que des tristes, que de choses qui sont mal, mauvaises. Soit il te brûlera tes vêtements, parce que le forgeron est effectivement en contact avec le feu, ou soit se dégagera et émane de lui une mauvaise odeur. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu finiras par polluer ton être. C'est ça la bonne compagnie et la mauvaise compagnie. La bonne compagnie, c'est tu sortiras gagnant. Dans tous les cas, tu sors avec quelque chose de positif. Et la mauvaise compagnie, dans tous les cas, tu ressors avec quelque chose de négatif. Et l'effet est plus ou moins grand, on le voit, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux te faire brûler en fait. Ta spiritualité peut être corrompue à cause de tes amis, qui en réalité ne sont pas tes amis, car ils affectent ta foi, ils polluent ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu veux arriver en bonne et due forme, comme il nous est demandé, eh bien, nous avons tout intérêt à réfléchir aux personnes que nous côtoyons au jour le jour. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faille couper court à toutes sortes de relations sous prétexte que l'on souhaite être saint. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'agir avec intelligence. Et que nous dit-il? Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui fréquente les gens. Fréquenter n'est pas forcément avoir un rapport de compagnie, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Mais fréquenter, c'est celui qui ne se coupe pas du monde. Celui qui ne se coupe pas du monde, celui qui fréquente les gens et patiente face au mal qu'il reçoit de leur part, est meilleur que celui qui ne les fréquente pas, s'isole et n'a pas pour ne pas subir les attaques ou bien les perturbations ou bien les effets toxiques de ces personnes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de nous épanouir spirituellement et de nous élever, ya Rabbil Alamin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa tahhir qulubana. Allahumma ya Rabbil Alamin, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne de redoubler de piété, car Allah aime ceux qui ont la piété. Et avant de clôturer ce prêche, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala afin de venir en aide à nos frères et sœurs qui souffrent autour de nous et à travers le monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège leur souffrance. Je pense particulièrement à Al-Hajj Hussein, qui est une personne à mobilité réduite et qui en plus de ça a un cancer et il a des séances de chimiothérapie à faire qui sont difficiles. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce soit une élévation pour lui, que ce soit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la guérison la plus rapide, la plus prompte, sans laisser aucune séquelle, ainsi que l'ensemble de nos malades. Je pense également à Al-Hajj Ahmed qui souvent
vient à la mosquée, mais depuis un petit moment ne vient plus. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège ses souffrances et lui donne la guérison. Je pense à Al-Hajj Rida et à son fils Al-Salam et bien d'autres encore. Toutes les personnes qui sont malades, qu'Allah les guérisse, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah descende sur eux une miséricorde qui fait dissiper le mal, la douleur, la souffrance et toutes sortes de maladies. Toute personne qui est malade, ya Rabbil Alamin, guéris-la. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Warhamillah موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى امرنا وعاف مبتلانا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا إلا قضيت ولا طالبا إلا نجحت ولا عازبا إلا زوجت ولا ضالا إلا هديت ولا مظلوما إلا نصرت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقد يسرتها لنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح الشباب والشيوخ والزوجات والازواج برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا واجمع شتات امرنا ووحد كلمتنا وصفوفنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كانت له حاجه في جمعنا هذا فنسالك يا الله ان تقضيها له يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم نفس كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم ايقظنا من غفلتنا، اللهم انقذنا من شهوتنا وردنا الى دينك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ايقظنا من غفلتنا، اللهم خذ بايدينا ونواصينا الى البر والتقوى والى العمل لما تحبه وترضى، وارفع عنا وعن الانسانيه جمعا هذا الوباء وهذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم في كل مكان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.